যশোদা হাসপাতালে চিকিৎসা করে প্যানক্রিয়াটিসের জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছেন বিকাশ দেবনাথ। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান রোগী এবং চিকিৎসক। দীর্ঘদিন ধরে প্যানক্রিয়াটিসের জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন বিকাশ দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি এর আগে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের পাশাপাশি বহির্রাজ্যে চিকিৎসা করান, কিন্তু তাতেও সুস্থ হয়ে ওঠেননি বিকাশ। শেষ পর্যন্ত যশোদা হাসপাতালে চিকিৎসা করে প্যানক্রিয়াটিসের জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। বর্তমানে আগে রোগের যে উপসর্গগুলি ছিল তাও কমেছে এবং তিনি একরকম সম্পূর্ণ সুস্থতা বোধ করছেন। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা বলেন চিকিৎসক এবং রোগী বিকাশ দেবনাথ। এছাড়াও এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান চিকিৎসক। तो थोड़ा अजीब प्रॉब्लम है। पैंक्रेटाइटिस में प्लूरल एफ्यूजन आता है, बट वो रिएक्शन प्लूरल एफ्यूजन है। उसमें पानी पैंक्रियास के सूजन के वजह से पानी नॉर्मली लेफ्ट साइड आता है, बट इनका अजीब है क्योंकि इनका पैंक्रेटाइटिस इज पैंक्रियाटिक प्लूरल एफ्यूजन। तो पैंक्रेटाइटिस वजह से सिस्ट रीट्रोपेरिटोनियम से फॉर्म करके ऊपर आके लेफ्ट साइड प्लूरल एफ्यूजन हो गया। इसका ट्रीटमेंट अलग है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो जाएगा श्वास लेने के मुश्किल, तो इसलिए वो लोग सोचेगा इनको छाती का प्रॉब्लम, वो पानी निकालेगा। पानी निकालने के बाद दोबारा पानी आ जाता, बार बार निकालना पड़ता, कभी कभी ट्यूब भी डाल देता। ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है। हम लोग बोलता है कि पैंक्रेटाइटिस विथ पैंक्रेटिक डक्ट रप्चर। नॉर्मली रप्चर एंटीरियर नहीं है तो पोस्टीरियर हो जाता।